So good morning, everyone. Today we will discuss lesson 4, elementary logic. So when you say logic, no, it is the study of how we think whether a proposition is either true or false. So proposition, no, is the basic thing that we need to have when it comes to logic. So when you say proposition, no, these are declarative sentence that is either true or false. So, dili siya pwede no nga true and false ang certain statement at the same time. And dili po pwede dire ang cannot be determined nga mga sentences or mga statements. And then, proposition is sometimes called statements daw. So, these are some examples of proposition. The tree is tall, so this is a declarative sentence, and for its value, no, we can say that it depends kung sa tree. So, pwede na siya true or false. Second example, 3 is even number, which is obviously false, no, because 3 is an odd number. And third example, a quadrilateral as 4 is rectangle. So, quadrilateral polygons have 4 sides, so therefore not siya ay 4 interior angles, which is true. And then fourth example and fifth example are examples of mathematical sentences. So we have discussed this previously, no? So it is a given or it is a sentence because we are using equality and inequality symbol. So for the fourth example, is true or false? So obviously, no, it is false because when we add two numbers, no? And then the other one is of the opposite sign, di ba? We subtract it. And then we copy the sign of the bigger number. So this is false because the answer is negative 4. And then fifth example, no? Negative 32 daw kuno is less than or equal to negative 15, which is true. So utang pa na siya, no? So the bigger number, the lesser its value. So this is true. And then so this following statements daw kuno are not an example of a proposition. Na naman because if it is a question, a demand, and exclamations or exclamatory statements, no, dili na siya proposition. So like the first one, what is your favorite subject? So this is obviously a question. So dili siya proposition. Number 2, do your assignment. So this is a demand or a demand. So obviously not a proposition. And then number 3 is an exclamatory statement. So this is not a proposition. So we have another examples here, no? So 0 is a counting number. So this one is a proposition. And then for its value, no, which is false. Pero kanang when we count, di ba, we really begin with 1. Pero we do acknowledge that, di ba, 0 magita ka siya. Start. Pero counting man ang i-emphasize, no? So 1 gita ga start mo pa. Who is next? So not a proposition. Let's go, not a proposition. And so on. And by the way, no, I would like to uh, explain this one. This one is not a proposition. So nga naman, obviously no mathematical sentence ni siya, pero dili siya proposition. So nga naman, it's because na-contain siya of variable, which the variable has no specific value nga gihatag if unsa iyahang set. So for these cases no nga naay variable, we call this as predicate or propositional function. So not a proposition siya no if wala tay value for your x, pero if naa, then may mo na din siya o propositional function.
So, for the propositional function mo ni siya ang ato mga examples ana. X plus 2 equals 7. X is an even number, X is less than 2, and B is prime number. So if you will give the value for variables here, for example, where X is equal to 5, then proposition na siya which is true. X is an even number, so pananglitan no where X is 5 or 4 na lang. So for this one, the proposition siya nga true. And then here, what if kanang 2 siya? So X is less than 2. So proposition siya, but at the same time na this sentence is false. Kaya nga naman, equal naman na siya, no? So, dili ni siya mo hold kay less than raman ang gigamit nga in equal. And for the kuan di ay no, ako lang yung over nga statement kay basin matingala pa ni. So, natay ginatawag nga university of discourse. So, that means no nga mo na siya ang set from which the variable can take its value. So, like, for example, no, kani sila tanan, si 1, 2, 3, 4, mo ni siya iyahang universe, ang iyahang universe of discourse is ang set of real numbers. So, dito gikan ni siya, no, kani si 5, 4, and 1, 2, kay mga set of real number. So, X is an element of real. So, we have here another example po, no. So, notation na rin ni siya, no, kaning mga P of X and Q of XY. So, dili na siya ga-denote o power set. It is just a notation nga kani siya kay predicate or propositional function. And then, what if mo ni siya itong statement, X has 4 legs. So, therefore, the universe of discourse is a set of all animals. So, nanglitan daw ko no, if X is a dog, so imo rin siyang ma-check. So, does the dog has 4 legs? So, yes. So, proposition siya and true na about. So, moving on to the connectives, no, and the truth statement. So, when you say truth value, no, so mo na siya, no, kanang ang katinuod or ang falsehood sa isa ka certain proposition. And then si truth table, no, modo ko na siya ang table nga summarize truth values sa to ang proposition. And then for the proposition, no, na atay ginatawag nga simple proposition, no, so meaning naalang tayo single proposition or single idea in a statement. And then compound preposition na, so combination na siya sa two or proposition. So like this one, 3 is an even number and 4 is a prime. So makabalo po dahil tanong ang preposition kay compound na siya, no, if daghan siya og ideas and at the same time gayus siya og connectives. So mo na siya ang example sa connectives na gagamiton sa ato ang elementary logic or sa ato ang logic. The first one is negation. So, kung makita mo aning mga kuan nga symbol ingani, it means negation or not. So, meaning opposite sa imuhang original proposition. The next one is conjunction. So, this symbol na more siya og included nga ang letter B. So, this means and. And then, disjunction or kana siya ka inclusive or. So, nga na. So, when you say inclusive or, so meaning pwede sila both. And naputay exclusive or, so this symbol no more show cross and a circle. Kung nga na, no, either P lang yun or Q or either lang sa sentences, pero dili pwede sila pa. And then, the next one is implication or ginatawag po siya conditional. So, you can see an arrow
ng one-way arrow. So, if then na siya. If then siya. By conditional, so you can see nga arrow na siya, pero na siya ipabalik ng arrow. So, meaning both ways na siya. If and only if podayon ang ana. So, this is the truth value or the truth table for each of the connectives. Sa pananglitan no na atay statement or proposition nga P at proposition nga Q. And then when we create ka na truth table no usually kung two na siya ka proposition no tagduha po na siya ka true o duha ka false and then you partner it with the kanang truth value of the opposite or the other nga proposition. So true and true, true, false, false, true, false and false. So if not Q, so meaning not, so we take the negation or the not of our Q nga statement. So true man siya, so not niya opposite, may mong false, false, may mo siya true, true, may mo siyang false, false, may mo siya og true. For the next one is si not P, so kay P na pud nga truth value man tan-aw. So true man siya, may mo false, true, may mo siya false, false, true, false, and then may mo siya og true. So the next is or. So when you see or no, so di ba pwede siya both. So kung at least may isa nga true no, then mahimo na dayon na ang entire compound proposition no true. So for this case no, si P daw kuno or si Q. So tanaw na to ang value diri, true or true. Di ba nakuha niya ang requirement nga at least na isa ka true, so true siya. True or false? Sorry, and then siya no, and. Kay and pa man din siya no, when you say and, dapat both statement must be true. So correct ni siya, true and true, true. So kung nalay isang mo false ana no mo false na gyud ang entire nga truth value sa ato ang statement. So true and false, may mo siya og false. False and true, false, and then false silang daw sa false, false, yun na siya. So, about sa or, so dili na kayo siya strict no, basta kay at least isa true mo. True na dayon ang entire proposition. So, true or true, true, true or false, true, false or true, false or false, then false siya. And then, ang ilang bantayan na sa exclusive or, is that dapat dili siya mag-same og truth value. Kung mag-same gani silang duha, mahimo na din na siya og false kay di ba dili man pwede nga pareha og truth value ang both state. So, first example, true, exclusive or true. So, false siya. Kaya nga naman, both man ang statement pareha og truth value. So, dapat either lang pa. So, true, exclusive or the so true siya. So either false or true. So true siya and then false or false. False gyud siya kay either raman dapat pwede nga pareha sila o truth value. So for the second to the last si implication. So ang inyo lang bantayan no kaisa ra gid siya mo false aya ra if ang ato ang true mo point ka false. Mura gid na siyang time nga mo false siya the rest na dayon ana is true. So true if true then true. So true na siya. So kato dayon if true then false. So mo false na gid siya. And then false implies true. So true siya. And then if false then false. So tinuod na siya. So for the implication di I know or conditional mora gid na siya yung need i-remember. And when it comes to kaning biconditional, ang inyuha ra pong i-remember ana no, aya ra siya mo true if same sila og truth value. Like this one, both. So true if and only if true, so true siya.
And then false if and only if false can siya out true. And then the rest na din kung combination just true, false, automatic siya false. Kaya nga naman, kaning P if and only if Q kay mura na siya og ano implication and then ibalik dayon ta. Implication and so ato siyang i-end sa Q like so kung mas stricto siya kanang truth value kaysa ka implication i-end man nato. Okay, so if you want to know more examples about negation, so naa na siya diri conjunction or di ba si end ng statement. So nata example diri exclusive or so either or nata siya gyapon diri. So kani day siya no the difference of disjunction or katong inclusive or exclusive or. So kung the question is would you like tea or coffee and then ingon ta og coffee please. So obviously no exclusive or siya kay isa ra man atong gipili. So kato siyang ning-ani nga or. Pero kung ipatubag no, kung nag-both ka, so meaning katong uh, kuan ay, I mean, dili na siya pwede sa kanang exclusive or. So kaniday ang exclusive or no, kaning sa ibabaw. And then mo din ni siya ang ngayon kag both. So ayan na siya applicable sa kato or nga ingan. So implication, na-explain na nako na. So if you want to ano na to know examples nga gigamit sa sentence, pwede rin kayo siya basakon. And then you can ask me questions and then next meeting no, if ever na that. By conditional no, so mo na siya kung giingon. Nga, basta kay ang inyo lang bantayan, same siya o value, ay din siya mo true. And then the rules of logic na mo, rin siya to kung i-explain ganina, nga inyo lang bantayan. So, kato siya, kung negation, imong i-opposite ang root value, conjunction, true gid siya only if true ang both statement. The rest na that kay false siya. Disjunction, aya na siya mo false no kung both are false or basta kay at least na isa nga true mo true na imong entire proposition. Exclusive or, so kanang katong or nga dili kayo siya strict no basta kay at least na isa nga true na din siya. Ay, exclusive or di ay no basta same na sila og value kay false na dayon siya. Application, so katuno, ay ra siya mo false kung true points false. And then by conditional, ay ra siya true if safe mo value ang mga proposition. So naatay other examples diri wherein may mga statements, natay three statements nga ato siyang isulat gikan sa state form padulong sa symbolic form. So, ang kwan ng ani, no, you need to look out for the keywords, no, for makabalo ka kung saan siyang connected. So, for the first statement, if, so natin nakita nga if, so kung if then, sa galit ni siya, di ba mo ni ang mga implication ng statement. So, ma-expect no, nga na siya nga symbol, dayon, or po dayon. So, katong, or nga inclusive, kaya dili, wala man ta nagamit yung either or, kay or siya. So for this case, no, the first statement, if the water is not warm, so asa na siya gikan? Kang R nga statement na the water is warm. Particular to not siya. So, naay negation nga nitabo or opposite sa statement ni R. That's why, mo siya og not R, and then nganong naa may arrow. So take note kay namatay if then. Ang if part no, naa siya sa the water is not warm. So meaning mo na siya ang condition and then i-point nato siya padulong sa then. After sa then nga statement, the sun is not shining, which is si S. Pero take no, binigate nato siya sa
or opposite siya sa original statement na S. So, not S, dayon, or T. And then, take note, no, gisulot nimo siya ang kaning entire na kanang last gikan sa then padulong sa pinaka-last sa parenthesis. Nga naman, it's because mo ni siya ang entire compound proposition na ani nga kana condition dayon sa ato ang if statement. And then when it comes to grouping, di ay no, bantayan lang ninyo ang location sa sa comma. Kaya na siya meaning no, or mo na siya imo clue when it comes to grouping your answers. So next, the sun is shining if and only if the water is warm, comma, and we go swimming. If the sun is shining, so S na siya nga statement. And then if and only if, so ma-expect no nga na ay ing ani nga symbol. If and only if the water is warm, so asa man diri ang the water is warm, so si R, comma, so meaning no sila ang ato ang i-group. And we go swimming. So N is ano siya nga symbol. We go swimming, which is the T. So this is the symbolic form of this statement. The sun is shining if and only if the water is warm. Dayon, and we go swim. So next, the water is warm and the sun is shining. So R, and the sun is shining, and tapos S. So parenthesis, ito siya i-group. Parenthesis, kay mo ni siya, isa ni siya ka-compound sentence, comma, or we go swimming. So next, if we don't go swimming, so ginigit na to no si kinsa man, C, we go swimming, not T. So then, so nagkama no, so meaning, single preposition naman na siya no, so dili na to siya butangan ng parenthesis. So dili na to ibutang sa next nga. If then, tapos the sun is shining, S, and the water is warm. So si S and R dahil na tong isulod sa parenthesis. And then for the last one, the water is warm. So R, tapos or, the sun is shining. So naikalma no. So kaniman ang, if we compare this entire statement no, so mo ni siya ang naay one preposition. So sila ato ang and we don't, so not T. So mo ni siya ang mga symbolic terms ani nga T. So the next one day no, when I see tautology, contradiction, and contingency is about na siya sa kanang description or truth value sa entire nato ng truth table. So tautology siya no, if tanan nga kanang values sa proposition kay true sila tanan, no siya contradiction o if combination sa duha, and then contingency dayon siya, contingency to ang kanang combination sa true or false. And then contradiction siya if tanan value. So say complete na to. Palitan no ato na siya i-complete the table. So the P is true, true, false, false. So what is not P? So may siya o false, false. So opposite ni false, true, and then true. So next kay si P or not Q. So or no, so kay or man meaning at least isa kay true, true na dayon sila duha or the entire proposition, compound proposition. So true or false, true, true or false, true, false or true, false, true day, false or true, so true, true siya. So muna siya ang example nga tautology dahil siya meaning true ang kanang truth statement.
values na to. So next is and. So true and false. So false kay di ba ang condition sa and dapat kay true gyud ang tuwa ka statement. True and false. So false. False and true. False, false, and true, false. So this is contradiction. Nga example, false ang atong tanan value. So logical equivalence no, kuan lang na siya no, comparison between propositions nga dapat na sila same value. So ato na i-complete nga table. So not P, so di ba opposite ni P nga value, so true man siya, may mo siya og false. True siya, may mo siya og false. True and then true. So next kay si not P atong i or kang Q. So false or true, true, false or false, false, true or true, true, true or false, true. So for the next one, implication or if then, so di ba kuan lang ni siya, ay ni siya mo false, no? If ang atuad ako no true mo point no false, the rest na dayon is true. So asa man to siya nga part na si true nag-point kang false, so mo ni siya. Muna ni siya ang false statement, the rest na dayon is true. So mo ni siya. As you can see no, pareha o truth values ang si not P or Q and CP implies Q. So therefore, they are logical equivalent or makita mo aning equal nga na tulo ang line. So, pwede ra ka mo mag-complete ani nga mga next tables. And then the last no is si converse and positive. So, kanito is si converse and contrapositive, no? About lang ni siya, gagamit ni siya sa concept sa logical equivalent. So, basically, no, marag ang meaning lang ani, muingon daw kuno ta o converse isa ka statement. So, applicable lang na siya para sa mga conditional proposition. So, kung ato ang original statement kay P implies Q, ang iha din converse ana is Q implies P or iyahang pabalik. So, ang converse day no kay not necessarily true. So, imo lang gyud na siyang i-test using the truth table. And then, if you want to na natay ka ng statement kay examples dali, you can read this one and if you have questions, you can ask me during our class. And then the next one is si contrapositive. So, ang contrapositive daw kuno no sa conditional proposition, ang original na statement kay Q, if Q, then P. So, ang iya daw kunong contrapositive dayon ana is this one. Not Q, if not Q, then not P. And then, kanina si contrapositive no kay logically equivalent siya. So, si converse, not necessarily depende ra sa ato ang statement na siya. So that's all for this lesson. And if you have questions, so please do ask me during our face-to-face class. So thank you. Have a nice day.